Hey Khamsang, taring kinyen tu segala pebadi ngeleng sang malol kasi shugiye. Taring kinyen tu dengan so back to basic hingga rosh chadur terwa. Taring kinyen tu dengan lo lehenge so lenge gi. Ni zipatula jadang karim balal helechine. Kya tu nge cik lawar jina. Ruak nge tanda pado dindingnya tu cik nge tang cari ini yang tayang during bodo sto itu sambil ngeleng so la. Tensor doji gane nge taring lehenge so la dus chine. Nyentun cik jarang la tunan chine nge dus roji so warajina. Nge pece tupen suire roji samsu taring nge kari chubin shubaina. Jadang injinangye la wake up sudala pöig nanglo la kari chagre la roji oro. Dinge thaja roshte tigi ne ini yang thaja mixe digwa la roda tunda imba do mixe ketungi mardaro nge jarang khandi imba la gyo bado imba ina rabada balan nge dus chin tigi indro linge so koji yan digang la pöig thaja norsha da dinde mare la tige mixe dinanglo la logic ro gyumzen ro da ta kyo ro dinde rosh thapsi manaro nan shuen ro jarang la tunan chine khandi imba la chingi dus chine shedu chungso kiselinge chogi dige kende yo paina yendu mutine sirona tingyon le kiselinge songanju channel dol thema thangbo pejero chaiduna Khamsang yemingla kizom siye nganju dunda dakba phege thoni inji jang kinyen dong sumdang yore henge soso phege shingye badam phege thoni inji jang de paina inji nganju channel dol subscribe na rona laso takwa chukyi Let's lengenge ki thugu chola inji lapti sambola flashcard tende mararang gi sogyo do tende rosh phuje chi inji indu sambo thanda flashcard tirang do chi phue himba ina ngala kame kaji dusine kyugjang flashcard dusrang anyo ka ge tajigang yore ani tende rosh phuje chi yorwa lasta thari inji injan dirang la tadang la shugge gi inda thangbo ba ka da a fa ga ha e ja ka la ma na o pa kwa ra sa da v wa ya za laso tingan zuki letter sound dige che tangan zuki yang lenge sulinge thanda shugi indra dir rang takta re le chorwa thinte ke mare nge thanda dirang la thunang kari chigi shupaina nge channel teng la lenge zuki inji thongman jange mangche wachik phege dam pheg shen de yodo jindu sambola phege nga zuki kame da ta dojen
chekpa changma singdu chambola ni du su penetration dirang la ka dan dila ba malani ba la du chambola ba dinga ju phege na yor ro cheta tap deu do chadu dwara di imbaina lan malawa che ra la du sambo phege na ra yor cheta tap deu chege yoza yegi di nganju du chewari jina shen la yoga yo do ngara tende ro sorgu drangi ngarang gi loptu sol tende ran lab go ro ine diran dikware norwa re la mix ke inde ro yo mare lan shya indra di chik ngarangi pencha roji to yoba roji thonde samala ngilhenge sola dusini tadande lapyo roji anlenge sola di kang mangman je jongdar naro nanglen shuen ra ani dustoji laselenge tangan juki khatin bine ya letter sound lapti mangchewa juki small letter rang la tunan che yo roji ro ine ya letter ki ming a b c d la de mixe lenge juki shen go yoba roji yor terwa letter sound tunan chi ine ya letter ming shingi me origine yande kenza roji cha roji ro she terwa chejangi kita tendal lenge chola letter ki ming the sound ni ga nyam du lan jik duginda okay ko duginda a B ba C ka D da E A F fa G ga H ha I E J ja K ka L la M ma N na O P pa Q qua R ra S sa T ta U a V W wa X Y ya Z za laso lengani taringi nyendo diran sami taringi nyendo lengi sola pentok po thok do do chuya ni rawa chi ye ma phe la subscribe na ju ne injik subscribe na ne perona anyogaga.com ne thajik digi tengla anyogaga grand sale ne thanda nganjugi offer doji do dire di piju che chitala linge chugi nyendo di chisiro nang len shwe ani dingi gi description box na link yang sha shegi ani kisi linge chugi phege to ne inje jangde yo padoji baina learnenglishwithkizom.com la phage langi gi beginner to intermediate english grammar course len tatu ki mangshi chenda doji phage la tada doshimba doji re phage de linge chugi kisi inje jangde yo baina phage di chisiro nang len shwe las linge chu ani Jamai ngen nusna lengi sama kyar tu jaya gere wachi yo tiba lengi sama chapu chine shuru na, hansi nyam de inji jane shuru na.